کہاں ٹریننگ لی آپ نے؟ ہم نے سر اینٹیک ٹی وی سے ٹریننگ لی ہے اور ڈیجیٹل سے بیسکلی اوور آل. سر باپو سے ماسٹر ٹرینرز ٹریننگ کر کے آئے تھے تو انہوں نے پھر آگے پوری مینجمنٹ کو ٹرین کیا. کتنے بجے سے آپ نے؟ سر ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ بھیجا تھا اور وی ہیو 13 ڈپارٹمنٹس ہیئر سر اینڈ دین آلسو 1 volunteer in charge and 1 manager of the آسان خدمت سینٹر. So they all came back with the training and they. ایک آپ کا اس کو بالکل کانٹیکٹ لسٹ بنا ہے. انفارمیشن میں سر یو کین انٹر یور CNIC نمبر جو ڈیجیٹل آئی ڈی ہے سر, یا آپ ایک اسکین کوڈ کریں گے سر. ہر آپ کو پتہ ہے CNIC کوڈ سر. یہ آ کے دیز آر آل دا ڈپارٹمنٹ QR ڈریون ہے سب کچھ. اس پہ نام بھی میرا آ گیا ہے سر, اور یہ لکھا ہے کہ فرسٹ فلور پہ جانا ہے. یہ سروس آئی ڈی بھی آ گئی ہے. یہ ہے کہ ہم ورک کر سکیں گے ٹرانسپیرنسی جو جس پرپز کے لیے سیٹ اپ بنایا گیا ہے, اور جو پاکستان سٹیزن ہیں ان کو امپرووڈ اینڈ انہینس سروسز پرووائڈ کی جا سکیں. ہمارے پاس 262 کیمراز ہیں, 227 ان ہاؤس کیمراز ہیں اور 35 آؤٹ سائڈ بلڈنگ کیمراز ہیں. کنٹرول کے لیے آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے؟ اکیلے یہاں پر واچ کریں گے, کوئی سسٹم ہے جو نہیں؟ اس میں ہمارا پراپر کمپلائنس کی ٹیم ہے. ہم یہاں سے لائیو مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوں گے, اور کہیں ہمیں کہیں آبزرویشن نظر آئیں گے تو اس کو ہم امیڈیٹ رپورٹ کریں گے ٹو دی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ. یس, اینڈ اٹ شوڈ بی also coupled with third party validation. Absolutely. This is the situation monitoring system. So the staff monitor the behavior of the staff's interactions. That's right. Because the respectful ethic behavior is a very important component exactly in this concept. And they can immediately interfere if they fix some of the problems. So they have that system. Yeah. Yes. Very good. سر چالان ایشو ہونے کے بعد اپلیکینٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں. وہ آن لائن بھی کسی بھی بینکنگ ایپ سے سر اپنی فیس پے کر سکتا ہے. فیس ایک دفعہ سبمٹ ہو جائے سر, اس کے بعد ڈیٹا آفیسر اس اپلیکیشن کو سر اسکین کرے گا تاکہ یہ موافق آن لائن پورٹل پہ آ جائے. سر آن لائن پورٹل پہ آنے کے بعد اسٹیپ 3 میں ریویور دیکھے گا کہ یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جو فزیکلی ہمارے پاس آیا ہے. سر ایک دفعہ اسے تسلی ہو جائے, وہ پھر ڈاکومنٹ اپروول کے لیے بھیجے گا اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس بیک اینڈ آفس پہ. سر ایک وقت لگے گا سر approximately 10 minutes. How much time this process takes in Baku? Foreign affairs attestation of documents. Just one day. They can. They say they will do it in 10 minutes. It's good. It's better than Azerbaijan. Well, I think you need to compare notes with me. I'm a little skeptical. Sir, this is the National Bank window. جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بینکنگ سروسز اور فائنینشیل سروسز پرووائڈ کریں گے. جیسے مطلب کوئی بھی فی جمع ہوگی ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اس کے کیو آر کوڈ اسکیننگ سے آن لائن پیمنٹس. آپ کیا کر رہے ہیں؟ Sir, we are the volunteers. PSCS sir from National Skills University Islamabad. اچھا. Yes sir. سر یہاں پہ ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی سٹیزن سینئر سٹیزنز آئیں گے, فیملیز آئیں گی ود چلڈرن اگر ان کیس ہو, ان کو ہم ڈے کیئر تک لے کے جائیں گے اور باقی تک یہاں پہ کیوس کریٹ نہ ہو. اور جو سٹیزنز ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے فارم فلنگ میں, جو بھی یہاں پہ سروسز ہیں ان کے اکارڈنگلی ان کو گائڈ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے تھرو آؤٹ دیئر وزٹ. ہمارے پاس یہاں پہ 12 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ہم لوگ سروسز یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, لائک ISCO, نادرا اینڈ DC آفس, اور ان کے ساتھ مور بھی ہیں, اور ان سب سروسز ان سب ڈپارٹمنٹس کی ہم سروسز یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سر ڈیجیٹل سروسز ہیں ہمارے پاس. اوپر فرسٹ فلور پہ ہمارے پاس ایک الگ سے ڈیجیٹل روم بھی ہے جس کے تھرو ہم ڈیجیٹلی ڈیٹا انٹر وغیرہ کر کے ان آرگنائزیشن تک پہنچ سکتے ہیں. آپ بتائیے. آپ بھی بتائیں کیا کریں. سر یہی جو آن لائن ہے ہمارے پاس FBR ہے, FBIS ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن ہے اور SNGPL ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ہے سر فزیکل کے بھی ہمارے پاس موفا بینک ہے, نادرا ہے, ISCO ہے اور ایکسائز اینڈ ٹیکسٹیشن آفس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پولیس ہے, Police ہے, ICD ہے, CDA اور FBR. یس سر, وہ ڈیجیٹل سروس ہے, اس کی ہم سروسز آن لائن Very پرووائڈ good, کر رہے well done. Thank you very much. Thank you so much, sir. ہیں. یہاں پر آ کے کسٹمرس کو اس کو اپنے سر سیلف سروس بھی ہے اینڈ Sir, there are 2 types of services, face-to-face services for the organizations اور digital services. اس میں 22 services ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ رکھی ہیں جس میں کوئی بھی کسٹمر آتا ہے they can select FBR service, federal board service here in under same platform. اور وہاں سے ان کو پین ایریاز بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو موو ڈفرینٹ سائٹس. ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر کیا اور یہاں پہ پرنٹنگ اینڈ اسکیننگ کی فیسلٹی بھی ان کو دے دی ہے.
anyone can print here, give their challan and submit it to National Bank or whatever. So hum aage future mein inshallah we are enhancing these digital services also. So Chairman Nadra has been very cooperative. Inka token system separate tha, but they've now aligned with our. Thank you very much. Well done. So sir, within 3 months, we facilitate more than 2 lakh public of Islamabad, sir. We have 11 facilitation center, but sir, this Asan Khidmat Market, we have shared the APIs और तमाम का तमाम सर यहाँ facility है sir. And sir, satisfaction index is also gauged from here, sir. So there are 14 counters, sir. बड़ी मेहनत से काम करें और दीन और दुनिया दोनों कमाएं। सर इधर ही पेमेंट है कितनी देर में मिलेगी? सर उसी वक्त सर ये उसी वक्त उनके एंट्री करते हैं उसी वक्त मिल जाता है सर। हमने चूँकि अब ये कैशलेस आपका इनिशिएटिव तो वो करवा दिया गया तो सिंपल उन्होंने अपने मोबाइल ऐप के साथ ही पेमेंट कर दी। वेरी गुड। कैश हैंडलिंग खत्म कर और इसके अलावा और हम अपनी सीडीए की सर्विसेज जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हमारी करती जा रही है हम साथ शिफ्ट कर सर्विसेज को ना थोड़ा सा वो री इंजीनियर भी करना होता है बिजनेस प्रोसेस, तो वो जो री इंजीनियर प्रोसेस होता है वो फिर आता है। नेक्स्ट वीक इस वक्त एक एनजीओ प्रेजेंटेशन with timelines, all these services fully operational. ये 120 तक जा रहा है। उसकी एक visibility है। Brother from Azerbaijan, Mr. Ramesh Mediyov, and Brother Ambassador Khizr Faradov, Chairman CDA, government officials, parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. आज यहाँ पे पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। At this point in time, I would like to thank from the core of my heart my very dear brother, President Ilham Aliyev, for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first Asan Khidmat Center, and particularly Chairman Spasi, our ambassador, for your unprecedented cooperation. And I would like to appreciate the efforts of Minister of IT and Secretary IT and all other important entities which have really come together to establish this wonderful facility through this very generous support from our brotherly country, Azerbaijan. Thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful to Brother Ilham Aliyev. Please convey my very sincere regards to him. आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खदमात आम शहरी को मुहैया होंगी, मिसाल के तौर पर नादरा, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खदमात यहाँ पर मुहैया होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। और मुझे पूरी तवक्को है कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको मास्टर्स ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है और वो अज़रबैजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो खुश इखलाकी और एहतराम और ख़िदमत ये आपका इंतहाई अहम कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी खिदमत और आपके मुस्कुराते हुए चेहरों से यहाँ पर आने वाले जो पाकिस्तानी बुज़ुर्ग भाई बहन और नौजवान आएंगे वो आपको दिल से दुआ देंगे। अभी मज़ीद इसकी एक्सपेंशन होनी है, उसके लिए फिलफॉर मैंने यहाँ पर आज चीमा साहब को जिन्होंने इस सेंटर के क़याम के लिए बेपनाह काविशें की हैं और CDA और दूसरे मुल्का इदारों ने अपनी बड़ी मेहनत की है,
मगर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये पिछले साल के अवाइल की बात है जब मैंने बाकू विज़िट किया था और इस इदारे की इंतहाई शानदार खदमात मैंने देखी और वो बहुत मुतासर कुन थी। और आते ही मैंने यहाँ पर हदायत दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बिलाखिर इदारा कायम हुआ, लेकिन देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्नड। अगर आवाम की खदमत करनी है तो उसके लिए हम वक्त तैयार होना होगा, उसके बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब न सिर्फ यहाँ पर हमने एक्सपेंशन करनी है, बल्कि फिलफॉर मुज़फ़्फ़राबाद में एक इसी तरह का शानदार सेंटर कायम करना है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है। और ये हम तोहफ़तन उन दोनों हुकूमतों को देंगे ताकि आज़ाद कश्मीर के भाई बहन और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम इससे फैज़ याब हों। और फिर बाद में हम मज़ीद सेंटर्स खोलने का फ़ैसला करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी दूँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा और गुजारिश करूँगा आपकी बिहेवियर से जो लोग आएँ, कस्टमर्स आएँ, मज़ीद लोग आएँ, ताकि ये इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है, ये सरमाया जिस काम के लिए ख़र्च हुआ है, उससे तमाम भरपूर तौर पर फैज़ याब हों। और आपकी जो मुस्कराहट, आपकी खिदमत, आपकी अलर्टनेस से आपको दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। With these words, I'd like to thank all of you once again and thank you very much for your visit, for your support, for your commitment. Long live Pakistan, Azerbaijan friendship. Thank you very much.